السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعظم نعمة حلت بساحة. والله يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإيقان، ويبلغنا وإياكم درجات أهل العرفان بمحض الجود والامتنان بإياه النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat teragung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahlul iman, ahlul ihsan, dan semoga kita disampaikan oleh Allah untuk mencapai maqam ahlul irfan dengan murni anugerah dari Allah, tanpa didahului ujian, tanpa didahului cobaan, dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Ya, hasil. Allah Subhanahu wa ta'ala شرفنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جعله عنوان الشرف في هذه الأمة وفي كل الأمم السابقة، لأنه ما من أمة من الأمم السابقة من لدن أبينا آدم إلى سيدنا عيسى إلا وأخذ الأنبياء والرسل على أممهم العهد أنهم إن أدركوا هذا النبي الأعظم محمد أن يؤمنوا به، فمن آمن به فقد آمن بجميع الرسل، ومن كفر به فقد كفر بجميع الرسل. فهذا عيسى يبشر بين يدي نبوته مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد. فالكافر من النصارى بسيدنا محمد فقد كفر بعيسى لأنه كفر ببشارة عيسى. كذلك سيدنا موسى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وسأل الله أن يكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى فضائل أمة النبي محمد التي حازتها ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد على أمتي أنهم إن أدركوا أن يؤمنوا بالنبي محمد، لأنه كان سفر في التوراة خاص بصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود فقد كفر بموسى. ديننا الإسلامي يأمرنا بإيمان بجميع الأنبياء والرسل. فلهذا لو مسلم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أنكر نبوة موسى أو عيسى أو أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر وإن صلى وصام. فديننا الإسلامي أعطى كل ذي حق حقه، فهو دين الوسطية، دين السلام، دين الأمان، دين الرحمة، ببركة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا كان حاز أعلى المقامات من الأولياء العارفين من كان قد غمرته الرحمة وامتلأ قلبه رحمة بجميع عباد الله سبحانه وتعالى، سواء بالآدمي أو بغير الآدمي، رحمة. هذا يقال سيدنا أبو بكر الشبلي عندما رؤي بعد موته
ما فعل الله؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة وأكرمني وأعطاني. قيل بما؟ قل يا رب. قال بصلاتي، بصيامي، بحجي، بعمرتي، بذكري. قال ذات مرة كنت فيه تمشي في شوارع بغداد في ليلة باردة ممطرة، فرأيت قطا قد أتعبه البرد وأتعبته المطر، فأخذته وكننته بمعطفك، بهذا غفرت لك. لماذا؟ لأنه عمل صالح ليس للنفس فيه نصيب، فكل ما ليس للنفس فيه نصيب فهو يقربك من الحبيب ويقربك إلى الله ويعلي درجاتك عند الله ويقربك من حبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai penyebab kemuliaan bagi umat ini dan juga seluruh umat terdahulu. Setiap para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, semuanya mengambil perjanjian kepada umatnya agar supaya siapapun di antara mereka mendapati zaman Rasulullah SAW agar supaya mereka beriman dan membantu dakwah beliau. Orang yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, dia berarti telah beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Orang yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia telah kufur kepada seluruh Nabi dan Rasul, karena semua Nabi dan Rasul memerintahkan iman pada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang tidak beriman pada Nabi, otomatis dia telah melawan dakwah semua Nabi. Nabi Isa alaihissalam itu datang memberikan kabar gembira khusus akan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di antara misiku diutus oleh Allah adalah untuk memberikan kabar gembira kepada kalian akan kedatangan seorang rasul setelahku nanti yang bernama Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga demikian, memberikan kabar gembira kepada umatnya untuk agar supaya memberikan kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya memberikan kabar gembira, Nabi Musa bahkan minta kepada Allah, menyampaikan permohonan khusus kepada Allah agar supaya beliau Nabi Musa dimasukkan ke dalam bagian umat Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengetahui secara persis kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab Taurat itu ada beberapa lembar khusus yang isinya hanya menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau ada orang Nasrani tidak beriman pada Nabi Muhammad, berarti dia juga tidak beriman pada Nabi Isa. Kalau ada orang Yahudi tidak beriman pada Nabi Muhammad, berarti dia juga tidak beriman kepada Nabi Musa. Kita umat Nabi Muhammad SAW iman kepada beliau, otomatis juga beriman kepada semua Rasul. Kewajiban kita setiap Muslim harus seperti itu. Sehingga ketika ada seorang yang mengaku Muslim tapi mengingkari kenabian Nabi Isa, mengingkari kenabian Nabi Musa, atau mengingkari kenabian salah satu nabi atau rasul yang lain, maka orang muslim ini telah keluar dari Islamnya, dia menjadi kufur walaupun dia ahli sholat dan ahli puasa. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Karena itu kita sebagai umatnya juga harus juga harus beriman. Kita sebagai umatnya juga harus menjadi rahmat, penyebab sampainya rahmat. Harus memiliki kasih sayang yang besar kepada seluruh makhluk, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita harus memiliki kasih sayang, rahmat kepada manusia atau bahkan bukan manusia, kepada binatang atau yang lain, semua makhluk Allah. Ini yang akan mendekatkan kita kepada Allah, yang akan mendekatkan kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW.
Dikisahkan dulu itu ada imam besar namanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Beliau ini setelah meninggal ada orang bermimpi melihat beliau bahwa Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, diberi kenikmatan, diberi segala keindahan-keindahan yang ada di surga. Kemudian ditanya, apa sebabnya Anda mendapatkan kemuliaan ini, surga dan yang lain-lainnya ini? Kemudian dijelaskan bahwa penyebabnya adalah gara-gara suatu malam beliau ini berjalan di jalanan kota Baghdad. Waktu itu cuaca sangat dingin, hujan sangat deras. Di tengah jalan Imam Abu Bakar Asy-Syibli ini menemukan ada seekor kucing yang kedinginan. Sedang kedinginan, menggigil, terkena air hujan, basah kuyup. Akhirnya Imam Abu Bakar Asy-Syibli merasa kasihan. Muncul rasa kasih sayangnya pada makhluk Allah. Diambil kucing tadi, dibungkus pakai pakaian beliau, pakai selimut beliau, pakai pakaian beliau. Kucing tadi dibungkus agar supaya menjadi hangat. Sebab inilah kemudian beliau diberi balasan yang sangat istimewa oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Kasih sayang kepada makhluk Allah, walaupun itu binatang, itu bisa mendatangkan pahala yang besar, mendekatkan seseorang kepada Allah, karena amal seperti ini itu tidak ada tendensi keinginan-keinginan dan hawa nafsu. Setiap amal yang bebas dari keinginan-keinginan hawa nafsu, itulah yang akan mendekatkan seseorang kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.